চিনি বরফ টঙ্গ সিলেট নি হবিগঞ্জনি ছাড়ছরে কেলেঙ্গা অরব চিনি বরফ টঙ্গ শ্রীমঙ্গল দুলুছড়া তুইলুমছড়া বিষমণি পাড়া অরব চিনি বরফ টঙ্গ ইয়াঙ্গ মিজোরাম নি মামির ডিস্ট্রিক্ট মামির ডিস্ট্রিক্ট চিনি রাজধানী পুখরি পদরমা রেন্ডিল হিনে কলাই চিনি বুবাগ্রানি চিনি ইতিহাস বুঝে পদর তোমার আগে চিনি বড় রক ছাও ইরাবতী নদী বারমানি ইরাবতী নদী নি জরা চিনি বুবাগ্রানি সাম্রাজ্য বিস্তার মানে নেনে চাকরা রচনা বাটনি ইতিহাস নক সাইমানো বুঝে পদর তোমার সুতরাং जों दिनै हानो फुहारै तरिवै जों गेट रिप्रेजेन्ट खालामनायनि बागै गोबाग्रा सावो जों खोनानो गेट रिप्रेजेन्ट मानानि बक्सिं साया केन्द्र जों सभा खालायदों थाखाय जों थांनो थाखाय जेनेरेसन टु जेनेरेसन जों सभा खालायथांनो थाखाय इस्टिमुर आयारलेण्ड माने हाय सिनि बंशबा सालसा जों तिब्रा सारब सिनि हानकि फिलिमाननाय आन्तर्जातिक फोटो जों सालसा गोसाबै सिनि मान हायना जों साननाय आबुनि बागै सिनि बुबाग्रा तियार उंखा जेने बुबाग्रा तियार उंखा 10 के 100 जोंनो सावो এই মামারা কি মামারা তো কোনো নাই লেখাপড়া জানে না তাদের কোনো কাগজপত্র নাই তাদের কাগজ তো ওই চুঙার ভিতরে ঢুকাইয়া করে ওই এর ভিতরে সনের ভিতরে ঢুকাইয়া রাখে পর পড়াইলে কইরা যায় আবো করিখা তাবো ত্রিপুরা সারা সুপ্রিম কোর্ট নি দগলাম সিনিকা একদিকে লামাও জবাব নাই ও গণনাতে খালি তিনি হিম্মতা আর প্রথম নামে হব ডেমোক্রেটিক লামাতে সভা চিনি তাই কাইসা সুপ্রিম কোর্ট আইন তুই বচন জবাব খাই নাই আর বচন সিএবি নে এগেইনস্ট দেব চিনি সুপ্রিম কোর্ট চিনি বড় কেস লিখা এনআরসি নি কেস লিখা সুতরাং গেরে বইলে তো বই তো বচন গেরে বই আইন নীতি বচন লড়াই খাই নাই ডেমোক্রেটিক লামাতে সভা খাই চিনি হানা চিনি কিলি মানা নাই চিনি হানা ফিরো না নাই आबनि बागै जों दाबो सिपन सुनतयै लालायलायनानै सिनि जराया अति फानामति आगियानो बुंगा आगियानो फुटुका थासिं मांमा साव आनो आगिबो अनेक बर अनेक नेता साव आरो रंजित बर्मा बलं बर थाबर पुसुक बुथारका बिनि केस रपाया बिनि गानाता तंनि साव किन्तु सिनि बुबाग्राखाय आरो बिनि गाना मांतै हिमु बिन गारि वो म दाइ थां ताबो के राजनीतिक नेता र गोबां न जागा नानि गाना सा सुनना नायो नमे गाया समिति सालाया न खायदा बा ने के तापुरो गुपुरो जों आंनो रनो कायसा कक सानानि मुसुं गमिया बसा ओ सीपीएम र कम न किसा सानानि मुसुं गो और दशरथ देव नि नेतृत्वे बरक जन शिक्षा आंदोलन 1945 नि 27 डिसेम्बर 11 पोष जन शिक्षा आंदोलन खालायमानि बरक जन शिक्षा आंदोलन तामनि बागै खालायमानि त्रिपुरा सारना लेखापरा फोरोंनायनि बागै आयांगो त्रिपुरा सारना लेखापरा फोरोंनायनि नै आपरो त्रिपुरा सारना लेखापरा फोरोंनायनि ताम बुजोबा और राजा चिनि बरना फोरोंनायनि नाया चिनि बरनो लेखा पढ़ा रों थाखाय राजा सेंटेना किरिजागो आबन बरो चिनि बरनो फोरोंया चिनि बर आबना गाहाम कावान सुना रेजे बाया पबाय तामो जों आफ्रिका राजानि बिरुद्धे आफ्रिकानि बन स्लोगान परिवर्तन रों थाखा राजार शासन चाइना प्रजार शासन चाइ बरक छाओ जन शिक्षा आंदोलननि गणमुक्ति परिषद नि नेतृत्व हेमंत देव बर्मा सुदैन्द्र देव बर्मा दशरथ देव 300 नि ऊपर स्कूल खाइजाबो पाहाराम जायो आं बरनो सिंना मुसुङो गणमुक्ति परिषद नि नेता रनो अ तुबि कसाक थुबोय अ पेतै लाखातिं खनाय रावोय अ लालजान्दा बालनाय रनो आं सिंनानि मुसुङो नर गण जन शिक्षा आंदोलन खालायो जे स्कूल फ्रमानि
अमुक आशा मुख खुनुला मते जागाव मते पाराव जों जनशिक्षा आन्दोलन खालाय स्कुल की सामानि दिनो कोन मारि करे ताबक सब पर्यন্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন কলেজ ও স্কুল গার্লস স্কুল হোস্টেল যত্ন রাজধানী আমালনি এয়ারপোর্ট বচিনি রাজধানী আমার ইসলাম যাবো সব ইসলাম কা চিনি রাজন ইসলাম বে আর গণমুক্তি পরিষদকে ছাও রাজা রাজা কলেজ উমাকান্ত এমবিবি কলেজ তুলসীবতী বজ্জাং স্কুল ও কেবিআই উদয়পুর ने ओ निने कोयला शहर ने विशालगढ़ गार्ल्स स्कूल ओ निने कुलुबारी सोनामुरा ने छापरुम ने छाव सलाम चिरमुबाकरन सलाम का नाबले तिने बोल बाजार माने महाराजगंज बाजार आबा गिनिमो तिने रानी बाजार तिने कांचनपुर महारानी कांचनपुर ने मुंगुसे तिने अमरपुर अमर मानिक ने मुंगुसे और से बांग्लादेश ने ओ कोने ब्राह्मण बारिया ने अद्वैत मल्ल बर्मन साधारण कविता श्रेणी मुंगुसे तिने अमरपुर अद्वैत मल्ल बर्मन नि कलेज खुलो हां और तांग अमर मानिक ने मुंगै कलेज खुलो मैया सिनी राय बुमानो सिनी इतिहास न कुनानि बागै बामफ्रन्टनि समय अनेक चेष्टा खालायखा अमरिनानि नायखा नंग एलाका नब गोबां मा जागाव गोबां मा एलाकानि मुं न नंगौ रेखा 1985 86 सना आं जखन गंदासराव थायो आफुरो आरो बानजि खूब कम एबे कम আর তাবো বামফ্রন্টनि समय और नारायणपुर থেকে শুরু করে গোবাं मा बागै थाका बरनिफा শুধু অসিপিএম র গণমুক্তি পরিষদनि স্লোগাन বাইন जों कमरनानि लामायाव थांनानै स्लोगान माने रिफुजी पुनर्बासन चाय रिफुजी भूता अधिकार चाय अमनतै नाम कासा सिकरतेते आनि नुखुंनि आनि नाना सने कमननो सायखना आनि नाना बिरागी बरक सारि खलायखा आरती खलायो तम आरती खलाय आगि तो बिरागी रो रिसाब का इंजाकाय वानजि को रिसाब तम हिने रिसाब तुरागावरे बलसकी गहर नामी आरती एमन भाग्य कबे हब बृंदाबने যাব এখানে নানা সঙ্গ মুখস্থ লেখাপড়া করে শিরকা তুরাগরে বলসকি গহর নামে আরতি এমন বাইগন কবে হবে বৃন্দাবনে যাব একা অবাইগনি জায়গা বাইগন সানগাঙ্গে বা বাইগন मा খানাবলে नों सिरि ফুজে পূর্ণ বাসন চাই বুদা অধিকার চাই কেবা বাংলাদেশ নিবা হামজাগনে ফাইছিনাই বলে হ্যাঁ ও ওয়ানজিনো ননো তু খানাবলে ha baikon ni jaga baikon thanka ba mang khata no wan sa samon kai ba ri phai ka ka bang ma abo se tabo agi ni a gণমুক্তি পরিষদ খাইনে র আইপি টি ও habe আইএনপি টি ও habe tabo ka slogan le basoni jawha o ma o সিপিএম রক্ষে tabo ora wan sa tu bunai phai to ha একসময় পছি তুবি কসা থুবই আর স্লোগান নি নাই ha abo sakakai অনেক কম হবো একে বড় সাকাখাই তো ওয়াই মান ফাইনাই আবার সানা মুসুন তারপর বকর একে অবনি বাগিনো आंगरन सानानि नायो सिनि बुसकांनि जे सभा म बिलाइनो क्राक खाइसे मा बसालायनाय सिनि हानो फिरक गय माननानि बागै दफानो फिरक गय माननानि बागै सिनि गभर्नमेंट जारा तंनाय बीजेपी गभर्नमेंटनि बडर अजमारक साव सबका साथ सबका विकास काहमप खूब स्लोगान खानातो जत बायना तंनाय जतनिनो उन्नति उन्नाय जतनिनो हामारि उन्नाय काहमप आं सुनानि मसंगो वानदे आमसाइनि लामा रखाय तां मिलिक मिलिक गो आर अति प्रसा गन्धसरा उल एक लाइबुमा बगिर एक यांगा आनागि फुलांगनि जागा तामसेको वाना सपाररनि लामा या बिबन अति पारा तिनो तिनगो दखिमानि लामा रखाय तांगि अब इच्छा खामा आर हा रमा काखजा सबका साथ सबका विकास सिंगा और के तंगे विकास सुन या के त बाकी विकास सुन खावा हां आर के बाकी विकास सुन खा बंगे हम साया का नेटवर्क मानो मोबाइल में जतन और गंदा पैसा का तीन मोबाइल बंद मा खाइ तो निका तब निकागे आन के जियो बाय आइडिया देखो और खाइ खाना जाय क्या तब और शुद्ध एयरटेल मोबाइल के जा बीएसएनएल डाटा माउस से मान को
kan mobile botol mak khasne bile oti ahe tongkha সুতরাং বাংলাদেশ ni phane rokai 2 din ni bisingano barakai ration card mano aadhar card mano আর হাতে দোসা rokai kono kono maya abone bagaina takura bakara bos kane di tong mariwo keplai ta semong sinaino tong mariwo chen keplai mani pore mongka semi final la jidi wa je final la thonglai na chu 2023 kono goiri na saba factor saba sarkar khlai nai khlaiya amati prasarong nai reserve 20 taya 37 ta chito chung tiprasaro obung bararo sabno vote dikai jidia amon khlai nai bobagera sawo noro kancha simi ungai ano phangri dei oha odofana ang phio goiri nai aboni bagino bobagera ni saka to logibo chung joto phan mari nai NRC case ni bage gorang khokta thumya lakh lakh একবার ফার্স্ট ক্লাস ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট লয়ার একবার হিয়ারিং অফিসার का 25 লাখ দিনানি নাঙ্গো ঠাকুর ব কোটি কোটি টাকার ও তিনি সিএবি এনআরসি কেস খাইতমু তাবো ব কোন জায়গাও পার্টি বাসে গাড়ি কাটলাঙ্গে মিছিল খালাইমে কমানি ব বিনি বাইথুনি রে খালাইতমু কেবনে থানি তাবো বঙ্গ ইয়াকো ইয়াক খেয়াল ইয়াকো সুতরাং ঠাকুর বকুর হোস কাংনে যে এডিসি চং মারিব Jasapan ongthon, jasapan busathon, sengabono bekti no nai chogla, chini target, chini destination, chini goal, ohana phiro go tumnani, ohana chini ya khabo to bo chini sason khlainani, abono chini bubagarni teifang bai, seng himboto himoi, chobani logi dilayei, buskang seng keplai umsinai, seng bobe tai thumjaglia. Kamu sasunai, ini norogo hak selo thana nangai, seng nijibo hak selo thana ni tongo. Asik sawino, paithago, ang norono kok kesari kerangai, ini je oroni je chini tipramo thani, ojamaro, kebang ma amsin ojamaro, musakai nai thokai, musak lai, norono tui duli thayoi, jaro ini je chini dofani, hamarini bagai, mutangjana ni bagai, phiokjana ni bagai, je pandai khlaika aboni bagai orani chini ko konvenal chini ojama chini secret icon chini rajesh triprano paithago ang paithle hambai maya aro asik sawoino kakuro bukuro je ungkha umoino thanka talu sem sikon isno tui sem kebno ta kutublai di kebno ta hindi khinani joraliya kok borobe kase kok tomu je ungkha umoino thanka sawoi hamnani gere saka tiari bai thungkano khama tiari tongo tamwana na gere buba gara tongo ai tiari ko dai bhaja jot kono thanjang kata goro buba gara ayog lokon tipra motha ayog lokon IPFT ayog lokon jotonon khulum bhaja